अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा ये कितना पकड़ लगा ना আমি লাগাই নাই তো छोरो अच्छा करना चाहिए रास्ते में हमारे ना जगन्नाथ ये क्या हुआ छोरो अच्छा पूरा बॉस छाता जो पूरा काली क्लिप लगाना है यही लगाना ये तो मजा आ रहा है ना तो हां ए भाभी हम कुछ बोल ना उड़ा धास मारছে তুই জুম ধরে টানছে ক্লিপ লাগা আমি লাগিয়ে দিতে দেখে যায়গা বলছি এটা আমি লাগিয়ে দিতে তুই লাগিয়ে ওটা কেউ লাগা নাই কখন যেন কু করছি খালি कौन है ये लोग कहां से आते हैं তোরা কানে লাগাইছে তুই লাগাইছে ধাস মারবে এটা না তুই ধাস মারবে ঠিক না দেখে শুনে কথা বলবি না দেখে কথা বলবি